मेरा नाम डॉक्टर अफीरा हामिद अली है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ में प्रोफेसर हूँ और एक अरसे से दर्स व तदरीस के शोबे से मुंसलिक हूँ। मुलाजमत के दौरान जो मुश्किलात आती हैं, आज से 5-6 साल पहले मुझे कमर में शदीद दर्द होना शुरू हुआ और मैं उस दर्द के लिए मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जाती रही। कभी कोई पेन किलर दे दे, कभी कोई किसी तरह का ट्रीटमेंट जो है वो शुरू हुआ, लेकिन दर्द को आराम ना आया। फिर मैंने एक न्यूरोसर्जन से रब्ता किया, उनको अपनी बीमारी के बारे में बताया कि जब मैं खड़ी होती हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है, जब मैं गाड़ी चलाती हूँ तो मेरे नेक में और कमर में शदीद दर्द होता है और मैं मुस्तकिल एक कर्ब में और दर्द में मुब्तला रहती हूँ। इसका कोई इलाज जो है वो मुझे बताएं। उन्होंने एक्सरे किए। एक्सरे करने के बाद उन्होंने कहा कि आपके कमर के मोहरों में जो है आखिरी 2 मोहरे, उनमें गैप ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं है और मुस्तकिल आपको ये दर्द हो रहा है। मैं एक परेशानी में मुब्तला हो गई क्योंकि मुझे मुलाजमत करनी थी, गाड़ी चलानी थी, घर संभालना था, बच्चे को देखना था। मैं कराची चली गई और कराची वहाँ पर अपने भाई के पास वो मुझे आगा खान मेडिकल इंस्टीट्यूट में ले गए। वहाँ मेरा कंप्लीट चेकअप हुआ और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आप MRI करवाएं और उसकी रिपोर्ट लेकर आएं। और वहाँ उन्होंने यही कहा कि आपकी कमर के मोहरों में जो तकलीफ़ है उसका एक ही इलाज है कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं घबरा गई और घबरा के मैं जिना हॉस्पिटल गई। वहाँ मैंने अपने कंप्लीट सारे टेस्ट करवाए। वहाँ के एक मशहूर न्यूरोसर्जन डॉक्टर अहमद इरफान से मैंने रब्ता किया। उन्होंने मेरी फिजियोथेरेपी शुरू करवाई और ये कहा कि मैं अब तक 2000 ऑपरेशन कर चुका हूँ स्पाइनल कॉर्ड के। सिर्फ 2% इसमें रिकवरी है। ज़्यादातर पेशेंट्स ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हैं, इसलिए मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऑपरेशन करवाएं, बल्कि आप इस दर्द को मेंटेन करें। उन्होंने कहा कि आप ऑर्थोपेडिक मैट्रेस लें, सोफे पे ना बैठें, ड्राइविंग करते हुए कॉलर लगाएं, टीवी देखते हुए कॉलर लगाएं, अपनी डाइट की जो खुराक की हैबिट्स है उन सारी हैबिट्स को बदल दें, अपना पोस्चर ठीक करें, अपने बैक केयर कुशन रखें, पाँव नीचे ना लटकाएं। और फिजियोथेरेपी की उन्होंने 5 से 6 एक्सरसाइजेज मुझे बताई कि ये करते रहें। के बाद मैं लाहौर आई और उन्होंने एक डॉक्टर का नाम दिया, उनके पास गई। उन्होंने कहा आप इंफ्रारेड लैंप खरीद लें घर में और उससे सर्दियों में जो है आप उसको लगाया करें, और एक इलेक्ट्रिक मसाजर ले लें ताकि आप मसाज करें और उससे ब्लड सर्कुलेशन हो। इस तरह आप इस दर्द को जो है, इस तकलीफ़ को मेंटेन करेंगे कि जब ये करेंगे तो दर्द कम होगा। और अगर आप ज़्यादा काम करेंगी, हेक्टिक डे होगा, ओवरवर्कड होंगी, तो दर्द बहुत ज़्यादा होगा। उस दिन ज़रूर इंफ्रारेड लैंप लगाएं और उस दिन मसाज करें। फिर वो जो हकीम के टोटके होते हैं, किसी ने कहा जैतून के तेल की मालिश करें, किसी ने कहा फलानी जगह से एक तेल ले आएं वो लगाएं, लेकिन न्यूरोसर्जन ने कहा कि आपने इस पर मालिश नहीं करनी, तेल लगाएं या जेल लगाएं या विंडोजीन लगाएं, उसको जो है वो वार्म करें, वार्म रखें कमर को। फिर मैंने मुस्तकिल एक बेल्ट इस्तेमाल करनी शुरू की, लेकिन चूंकि मेरा शोबा दर्स व तदरीस से था और मुझे 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर खड़े होकर देना था, उस वक्त मुझे बहुत तकलीफ होती थी। तो फिर मैंने अपने डायरेक्टर से दरख्वास्त की कि मेरे लिए कुर्सी रखवा दे ताकि मैं 10 से 15 मिनट तक बैठ कर, अगर थक जाऊँ तो बैठ के लेक्चर दे सकूँ। तो फिर उन्होंने मेरे लिए स्पेशल एक कुर्सी रखवाई, लेकिन उसके बावजूद मैं ये करती थी कि स्पंज के बड़े बड़े टुकड़े बना के अपने शूज़ के अंदर रख लेती थी। एक जूता उतार देती थी क्लास में खड़े हुए और एक पहने रखती थी। जिस दिन भी काम ज़्यादा होता दर्द बहुत ही शिद्दत महसूस करती मैं दर्द में। मुझे
مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ درد کا کرب جو ہے نا وہ میرے چہرے پہ آنے لگا، اور میں اس کرب سے نجات کے لیے جو ہے وہ بہت پریشانی کے عالم میں پنجاب یونیورسٹی میڈیکل سینٹر پہنچی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو فزیو تھراپی کروانی پڑے گی 15 دن تک۔ میں نے 15 دن تک فزیو تھراپی کروائی، درد کو کافی آرام آ گیا۔ وہاں مجھے ایک خاتون ملی جنہوں نے مجھے KKT کے بارے میں بتایا کہ آپ جتنی مرضی فزیو تھراپی کرا لیں لیکن اس کا علاج وہی ہے۔ انہوں نے مجھے ایک پامفلٹ دیا، میں نے فون کیا اور ان سے اپائنٹمنٹ لے کے جوہر ٹاؤن کے سینٹر میں پہنچی۔ وہاں ڈاکٹر افضل سے میری میٹنگ ہوئی اور وہ میٹنگ بہت طویل تھی۔ میں ان سے بہت سارے سوال کرتی رہی۔ انہوں نے کہا مجھ سے میڈیکل کے بارے میں سوال کریں۔ میں نے کہا چونکہ میں ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں جہاں 16 ڈاکٹر ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ سوال کریں، یہ پوچھیں کہ اگر جو ہے سرجری بھی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دوائی ہم لوگ میڈیسن بھی نہیں دیتے تو پھر کیسے ٹریٹمنٹ ہوگا۔ انہوں نے مجھے پورا ڈیٹیل بتایا، کمپیوٹر پہ میرے ایکس رے مجھے خود دکھائے اور بتایا کہ اس طرح آپ شروع کروا کے دیکھیں، 6 ٹریٹمنٹ جو ہے KKT کے کروائیں، اور وہ کروانے کے بعد اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ اس درد سے آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے تو آپ اسے کنٹینیو کریں، اگر نہیں تو پھر ڈسکنٹینیو کر دیں۔ اور میں نے ان کے ساتھ بہت ڈسکشنز کی، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کی کہ کس طرح یہ ممکن ہے، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں 15-16 ڈاکٹر سے 5 سال سے جو ہے وہ ان ٹچ تھی اور مختلف ڈاکٹرز کے پاس جا رہی تھی، اور میرے اس درد کو 5 سال ہو چکے تھے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ مجھے کسی ایسی جگہ پہنچا دے جہاں مجھے شفا مل جائے۔ شفا تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہوتی ہے، لیکن راستہ کوئی نہ کوئی مجھے متعین کر دیتا ہے۔ تو وہ راستہ KKT کا راستہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہنچایا، اور جب میرے 6 ٹریٹمنٹ ہوئے تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا درد، وہ کرب، وہ دکھ جو میں پچھلے 5 سال سے برداشت کر رہی تھی، اس درد میں 80% کمی آ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے فزیو تھراپی KKT سینٹر میں شروع ہوئی، اور اس سے مجھے اور فرق پڑنا شروع ہوا، اور اس طرح پھر میرے 12 جو ہے وہ ٹریٹمنٹ مکمل ہوئے تو درد بالکل ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر افضل نے یہ کہا کہ آپ ابھی ٹریٹمنٹ جاری رکھیں تاکہ آپ کی کمر کے ساتھ جو گھٹنوں میں تکلیف ہے اور جو آپ کو چلنے میں دقت ہے اس میں فرق آئے گا۔ اور میں نے اپنا علاج جاری رکھا، اور میں ہر وقت جب بھی ٹریٹمنٹ کے بعد گھر جاتی میں سجدہ شکر جلاتی کہ یا اللہ کہ تو نے مجھے اس تکلیف سے KKT کے ذریعے نجات دی ہے، اور یہی ایک نجات کا ذریعہ بنا کہ وہ درد اور وہ کرب، وہ دکھ جو میں محسوس کرتے کرتے تھک گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس راستے سے شفا دی۔ پھر میں نے اپنا پورا علاج مکمل کیا، اور 22 ٹریٹمنٹ پورے لینے کے بعد اب میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ میں بالکل نارمل طریقے سے سیڑھیاں چڑھتی ہوں اور بہت اپنا گھر کا سارا کام کرتی ہوں۔ ڈرائیونگ بھی میں نے دوبارہ، جو کہ 2 سال سے بند کی ہوئی تھی، وہ دوبارہ شروع کی ہے، اور بالکل میں جو ہے وہ ایک نارمل زندگی کی طرف آ گئی ہوں، اور معمول کی زندگی کے ہر کام جو ہے اس طرح سے میں ایگزیکٹ خود ہی نہیں کرے، کیونکہ ابھی تک ذہنی طور پر اس 5 سال کا ایک خوف موجود ہے کہ کچھ ہو نہ جائے۔ کوئی بھاری چیز نہیں اٹھاتی، حالانکہ منع نہیں ہے، جھکتے ہوئے بھی ڈر جاتی ہوں، تھوڑی سی خوف زدہ ہو جاتی ہوں کہ کہیں، کیونکہ وہ ایک روٹین میری بن چکی تھی۔ اب مجھے انفراد لیمپ کی ضرورت نہیں، مجھے الیکٹرک مساج کی ضرورت نہیں، اور میں بالکل معمول کی طرح زندگی عام طریقے سے گزار رہی ہوں۔ سیڑھیاں چڑھتی ہوں، اترتی ہوں، مجھے کوئی تکلیف، کوئی درد جو ہے وہ اب محسوس نہیں ہوتا، اور یہ KKT کی جو ہے وہ میرا وسیلہ بنا شفا کا، اور مجھے مکمل آرام جو ہے وہ اس ادارے سے ملا ہے۔ KKT ادارے کا عملہ جو ہے وہ بہت زیادہ، اسٹاف نے مجھ سے کوآپریٹ کیا،
वहाँ की जो डॉक्टर थी वो इस तरह दोस्त बन गई और आधी तकलीफ बातों बातों में जो है वो ख़त्म कर देती थी। क्योंकि जब मुझे लेज़र ट्रीटमेंट होता था तो वो मुझसे बातें करते हुए कहती थी कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आप इतनी टेंस क्यों हैं। तो मैं कहती थी कि मुझे अपनी ज़िंदगी जो है वो बड़ी टफ गुजारी है और मैं चाहती हूँ कि मैं मुकम्मल सेहतयाब हो जाऊँ। अमले ने बहुत मेरे साथ ताउन किया। मैं जो वक्त देती थी उस वक्त पे मेरा ट्रीटमेंट होता था और उसी वक्त पे ख़त्म होता था। कभी मुझे इंतज़ार की ज़हमत नहीं उठानी पड़ी। सब डॉक्टर्स जो है उनके साथ बहुत दोस्ताना माहौल में जो है वो मेरा इलाज हुआ और ऐसे लगता नहीं था कि ये कोई मेडिकल सेंटर है या ये कोई क्लिनिक है, बल्कि ऐसे लगता था जैसे सब लोग आपकी मदद करने को तैयार है कि आपको जल्द अज जल्द शिफा मिल जाए। और मैं एक मैसेज जो है वो ये देना चाहूँगी कि जो लोग भी कमर, गर्दन या घुटनों की तकलीफ़ में मुब्तला हैं, उनको चाहिए कि वो एक बार KKT से अपना मुकम्मल ट्रीटमेंट करवाएं। शायद अल्लाह ताला उनकी शिफा का यही ज़रिया जो है वो बना दे। क्योंकि मेरी गर्दन की तकलीफ़ भी ख़त्म हो गई, मेरी कमर की तकलीफ़ भी ख़त्म हो गई, मेरे घुटनों की तकलीफ़ भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। इसलिए अब आप लोगों को चाहिए कि वो इस इदारे से रब्ता करें और यहाँ आकर जो है एक दफ़ा डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद कुछ ट्रीटमेंट्स लें। शायद उनकी तकलीफ़ भी इसी तरह दूर हो जाए जैसे अल्लाह ताला ने मेरी तकलीफ़ को ख़त्म किया।